Ay, sige Sam. Ay, nice one, sir. Matakbo na yung oras. Ayan na. Oy! Sorry? Ay, sorry. Dito sumasablay si Gilbion. 3 out of 10 ang kabilang team. Kandalaan to me. Just Stojakovic. Classic. Classic yun, favorite ko yun dati. Talaga hindi na sumasablay. 8-3 round. Saan na 0 na sila, 3 minutes. Kaya 15-40, saan na sila. What the fuck? Challenge yun. Tinetesting yung reverse ni Arvin. Pinapractice ka. Pinapractice siya. Ano? Yogi? Oh! Nice kuha na space. Nice lefty. Grabe ko na. Grabe na yun. Tama ko sa podcast yan. Tama daw pre ha? Tama daw. Likod. Papupunta sa top 10 yun. Sige na. Tingin mo yung titignan yung wait lang. May blind spot ka? Meron na oh. Oo, sa kabilang side. Oo, tong corner na to. Huwag kang titira dyan. Huwag ka titira dyan. Walang highlights. Deb, ano lang, hindi lang nakita ni Manuel yung ring. Ay! Luwa. Ay, Jeff, feeling ko wala yung blind spot. Tapos manakot ko dito. Kasi ano siya, dito ng likod, kita niya. Hindi, ano siya? Paano ko ba explain? Yung degrees. Ganito siya oh. Meron ganito. It's all Na in hindi the niya grass. maikutan. Grabe, Hindi kaya nga. 12-4. Oo, pwede. Pwede. Ay, ano? Kaso, ang pangit doon, yung horizon mapaling. Plus 2 daw, 12-4. 12-4 daw. Ayaw kasi hindi nag-gano eh. Oy, wag niyo sisisi, Obix. Huwag si Obix, si niya yung machine. Sa machine yan. Grabe, walang kapaguran itong isang to. Kita tuloy. Okay na ako, Gab. Gusto mo ako na? Mag-ano kasi ako steps. Oh, sige lang. Tennis.
Uy! Ay! Hey! Galit! Short! Ah, galing ah. Dati ko sports iniwan ko lang. Tira! Anthony Davey. Bilis na Alan ah. Dasal Davey. Sorry, naiwan yung kanan. Punta pala to 16. Bigat ah. Bigat no, Mel? Bakit? Kesa yan. Grabe ka na. Hey! What the hell? Parang nilalaro lang kayo sa Jonas. Uy, na Smurf! May kailangan manalo ni ano? Si Jove! Moment pala nakakashoot to. Ah, bala. Tayo na, layo pa naman ng ulan niya. Tagal na nga isipin. Sobra ka naman, Brad. May picture lagi. Kasama dun sa video. Iniwas si JB. Iniwas si JB. Yun na. Marinig kasi may picture daw. May picture. Lumipag eh, no? Picture pala. Apat na tres na yun. Saka tinatrap mo yung miles nyo eh. Takbo nyo eh. Yung mga tamad yan. May analytics. May analytics na kayo. Grabe naman tong team na to. Trick pass. Dala ulit. Isa pa. Okay. Lumapit ka sa ring eh. Wag po! Matras ka saan? Lumapit ka sa ring eh. Kulang. Ada mo, wag po. Hindi ka kasi mag-aalam. Mga 10 games pa eh. Jumper! Hey! Sorry, pre. Open ka na siya. Bang! Shoot! Wala! Carmelo. Kainitin niyo si Carmelo. May biryani pa eh. Biryani pa. Hindi na kayo siya? Hindi mo ginagawa yung JC. Sarado ito, di ba? Hindi, may pinutin mo lang. Pindutin lang. Yung. Biting yung dalawa, Boss Mapi. Tumatlo na kayo. Ha? Ah. Damat ang streak. Nahihirap na. Hindi makabangon po. Foul! Holy. JB Durant. Hindi sinasad. Grabe naman. Galing.
Galing nun. Grabe na. Layo lang nung ano. Malapit na ba? Marga. Backdoor na naman. Lugi ba yun? Brad. Init. Uy! Ito pa. Apan, dude. Star Aba, player. sobra naman. Aba, Bigay mo sobra lang. naman. Cry! Sakay lang kayo. Sorry na raw, papi ha. Bilang ko. My Sakay day lang na kayo. yan. Pagbuhating kayo. My day na yan. Yung bata mo, nasa kondisyon ngayon, papi. Ay, everything ata nagsidutin. Yun na, Jomel. Kinaya ka lang? Ayaw pa umamin. Ayaw talagang patalo ni Jomel eh. Ayaw talagang patalo ni Jomel. Ano nag-miss yun? Tigas na. Ayaw patalo eh. Galing! Ay, nako po. Whatever it takes. So talaga manalo. Naku, yari kayo. Ayan na, sa kanya talaga. See? Coast to coast na. JP! Sa hatan. Ayan na! Ayan na, single digit na lang. Pero yan, pero yan. Happy hearts! Happy hearts! Sabi. Ay, Nakapuntos talaga. 5 Oh, ayan na. Nice! Ay, nakano niyo siya? lima na lang. And it's back to the Hearts connection. game. Happy hearts tandem yun. Sport Ay, club? naku po. DB the sport? Aray ko. Jomel talaga. Iniwan. Oh, yari kayo. Iniwan. Ayan na naman. Hoy! Pag-ibig. Jomel. Tayo amin, tayo amin. Hindi kami amin. Good decision, papi boy. Ayan na. Relocate! Ah! Best player of the game pala, ha? Dadalawa na po. Dadalawa na. Ay, basket in a row si sir. Tangin na yung papakulot na din ako. Sayang yung pagkaka-perm. Papakulot na din ako. Nasa buhok pa na. Sabay natin. Wala. Naku, momentum na Ano sa yun? kapila. Isang taon na lang wala. Balik mo nag-improve. Tatabla ang lalamang. Ayan na! Grabe tong to. Happy hearts connection. 16-0 run. Ay, nasa una lang nagpabugbog daw. Pagkado ng mga fans. Yun na, Bawi. Mawi na. Wala pa rin. Best player of the game. Atake. Apat! Eurostep. Atay! Puta, hindi na naka-on yung video. Counted. Pamatay sunod. Lang. Isa lang naman. Galing, galing. Ang galing, ang galing. Bala, bala! Mananalo na kaya si Jomel. Jomel, kabado! JJ, si Jomel. Jomel, kinakabahan ako. Jomel. Ano ba?
of the game. Ayan na naman. Yari kayo. Grabe! 21 tuturan! 21 tuturan tayo! 21-6 yan. Ang 21 tuturan! Ang lakas mo, Moy! Bawi, Jo! Nice, Jo! Yan na, may sagot! Oh, last! Last to last! Siya, oh, last, oh. Boss Jomel! Banner niya! Aiso! Hop! Oy! Naka-rebound! What a game! Jomel, bantay! Screen! Melo! Banat! Uy, na-shot yan ha! Jomel! Yan! Tao din! May ending din palang 2-1. May ending din 2-1, 3-0. 4-0. Sinong last shot? Ay! Okay. Baka umabot ka ng backcourt, ha? Serving the court. That's it. Ay! Seryoso! Let's go, man. Boss Jomel! Let's go! Uy! Ay, grabe na yan! Screen sa isa't isa, oh! Screen sa isa't isa! Isa pa jump shot! Malilito yan! Screenshot! Jomel! Handcheck! Okay, 1 minute. Last! 2 minutes! Ayun na! Hawak ng star player ang bola! Up! Ay! Pinihinan ko! 2 free throws! 2 free throws! Man-to-man ang call. Parang 25-9 yata. Ah! Uy! Penalty na po ang Team Jonal. Malinis! Bigajo, utangan ng bola. Naku po! Okay, there's a trap! Bigajo, sorry, Jonal. Jonal serving the court. Sara! Jonal going all the way. Fadeaway jumper! Wala! Okay, hawak. 55 seconds. Ay, for the win! Wow! What? Nice! Ay, for the win! Ay! Sabi natin namin! Bitawan! Bilis, last shot! For the win! Floater! Ay! Foul! 8 seconds! 5! 4! For the win! And that's the ball game. Ganda. Nice job!